Today we are reviewing affordable fashion items. Med Garter Bewang, Princess Late Grab. Ma'am, small med, 150, code 3. Small med, ma'am, 150, code 3. 150, code 3. 33 LJ. LJ yours. Next, ma'am, medium large. Ganda nito mga sis. Med large mga miha. Med large, 150, code 11. 150, code 11. Bibilis nyo naman. 11, si ma'am, Chani. Chani, yours na bebe. Ma'am, medium large, garterize sa waistline. Med large. Med large mga mi, 150, code 2. 150 ba? Code 2, code 2. Code 2, code 2. 150 ma'am, code 2. Ito ma'am, small med lang. Code 2, si ma'am Angeli. Ma'am, ito pwede siya pa ganyan. Ma'am, 100 pesos, small med. Code na lang 7. 100 lang, code 7. 100, code 7. Small, medium lang ha. Code ng 7. Tumatakti na naman yata siya. Ririnig ko, umiiri. Ma'am, 26 sa waistline is small. Ma'am, 26 sa waistline is small. 150 ma'am, code 4. 150, code 4. 150, code 4. Code 4, code 4, Aida. Sis, large size. Pa-check ko. Lahat 150 naman niya. Be, pa-check to kung lahat 150. Ayan. Elin. Ma'am, large size, 100. Working buttons. Lightweight taas, double lining ilalim. Code 3. Ito ba si Aida, be? Ay, okay na. Ma'am, 100, code 3. 100, code 3. Mga madam, next time add to cart po kayo, ha? Kasi ma'am, ang hirap hanapin mga madam, iniisa-isa niya. Iniisa-isa niya mga madam, ha? Next time mga sis, add to cart po kayo, ha? Isa-isahin niyo yun. Mahirapan siya. Ma'am, 40 bus, 40 waist. Sis, Sai? Yung red, asan? Sige. Ma'am, 40 sa bus line, 40 sa waistline. 150, ma'am, code 40. 40 sa bus, ma'am, 40 sa waist, code ng 40. Code ng 40. 40 bus, 40 waist, mga madam, ha? Code ng 40. Sister, 32, 33 waistline, medium large. Waistline, 32, 33, 150, code 32. Ma'am, 150, code ng 32. 150, code ng 32. Sis, need SS. Jaya, okay lang kahit wala. Basta na-add to cart po ng tama yung price. Ay, walang zipper. Ay, yung zipper niya na-stock. Mga madam, 39 ko na lang to. Na-stock yung zipper. Ayusin nyo na lang, mga madam. Ayun yung zipper na stock, ha? 39 ko na lang to. Kayo na bahala. Bewang 30, 39 ko na lang. O, ma'am, ganda, 39 ko na lang to. Code 39. Code 39, code 39. Code 39, code 39. Sai, yours na. Be, pang ilang item mo na? Sai, Isel. Be, sa sale ka mag-add to cart, ha? Wala kasi kung 39 dyan. Mami, check out kayo, ha? Kasi relive din to bukas pag hindi kayo nag-check out. Ma'am, ang waistline 28. Medium. Ma'am, waistline 28, medium 150. Code 3, 150.
Code ng 3, 150. Code 3, 150. Okay, sis. Ma'am, medium size, 36 bust, 34 waist. Ma'am, 36 sa bust, 34 sa waist, 100. Code 9. Ma'am, 100 na lang, code 9. Mine 9, pa code 9. Hindi po, sis Angela. Sis Neggy, yours na si 9. Sis Neggy, thank you so much. Add to cart, sis 100. Sis, 28 bewang, ha? Ma'am, medium size, 28 sa waistline. Ganda nito mga madam, colorful oh. Sis, ano po? Pwede ma-flex ulit ang black kanina na 100. Gusto ko sana i-SS. Wait lang. Ma'am, puro daw po 150. Ay, hindi ito. Mahanap mo ba yung plain white? Yung plain black niya, pre? Ay, ito oh. Jeya, ito. Jeya, ito oh. Sis, 28 sa waistline, medium. Ganda nito, ma'am. Oh, ma'am, pag suot nyo to, ang ganda nito. Medium size, mga sis. 28 sa waistline, 100. Code 3. 100, code 3. 100, code 3. Jeya, ito Jeya, oh. O, sige, flex ko ulit sa'yo, ha, para makita mo. Maganda to, ma'am. Ayan, oh, XL. Nakakaputi, ma'am. Nakakaputi, ayan, oh. 3 golden. Ma'am, golden, yours. $100 lang. Sis, med large. Ay, hindi, ma'am, sorry. 36 yung bust line, 34 sa waistline. Small med lang to, may tali. Color blue, mga madam, ang ganda, oh. Ay, bakit mali? Top around to. Oh, mga madam,